кардани видеомон як канали бародари тоҷикамон Таҷикистан кулинарӣ, яъне пухтупазҳои бародари тоҷики худмон ки дар шаҳри Германия зиндагӣ мекунанд, беҳад торту кулчақанду шириниҳои болаззат доранд. Канали нав. Марҳамат дар омада обуна шавед, ёру дӯстоӣ даъват кунед. Иншоалло боз бо дастгирии шумо ин бародари тоҷикамоям пеш миранд. беҳад дастпухтои болаззат фаҳмо доранд. Марҳамат дар омада обуна шуданро ҳатман фаромӯш накунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салом дӯстон, хушомадед ба канали пухтупазҳои хонагӣ. мо имрӯз ҳамроҳ як намуд торти Прага тайёр мекунем. беҳад осон тарзи тайёркуниш бисквитни. маҳсулоти лозима барои хамираш ба мо чӣ лозим? ман форми 26 сантиметре гирифтам, ҳама калонаша. барои ҳамин 8 дона тухм мекунам, тухми майда. агар тухм калон бошад метавонед 6 дона истифода баред. 8 дона тухм, як пачка разрыхлитель, 40 грамм какао, яъне 4 қошиқи калон, 150-180 грамм шакар, 150 грамм орд, 40 грамм масла лозим аст. ин маҳсулотҳо барои тарзи тайёр кардани хамираш лозим аст. мана 8 дона сафедию зардии тухма ҷудо кардам. мана шакар ки то сафед шуданаш лад мезанем. باید محصولات ما همین طور سفید شود. نگاه کنید چقدر سبز سفید شد. ما کو یک دانه می زردی تخمه همراه کرده وارد میزنیم. بسم الله. من محصولات ما تیار. نگاه کنید چقدر سفیدی غفص آمد. ما اکنون من 150 گرم آرد، حتما разрыхлитель орд ба ҳамроҳ мекунем. мана какао нимташ ҳамроҳ мекунем. хушро ҳамеша элачи мегузаронем. бисмилла. ҳамаша хушро омехта мекунем. бисмилла. мо бо миксер не, бо мана венчик ёки лопатка як хел маҳсулот тайёр мекунем. акнун мана 40 грамм масломаи обкара ҳамроҳ мекунем. мана ҳамин тавр мана маҳсулотамои тайёр кардем як хел. мана нигоҳ кунед чӣ хел омад. мо ко формаба мегирем як хел. мана аллакай формаи пергаментни бумага кардам. мана ҳамин маҳсулоти тайёр кардагамоя формаба як хел мегирем. мана ман хушро қолаба гирифтам. нигоҳ кунед як хел шуд. мо ина ба муддати 40-45 дақиқа 160 дараҷа тафтона мегузорем. 15 дақиқа аввал тагашва дар мегиронем, таги тафтона, баъд болоша дар мегиронем. мана бисквити мо ҳам тайёр шуд. мана нигоҳ кунед чиқар пӯ худаш маълума. мана мо ко қолаб мегирем. нигоҳ кунед падямоша чӣ хел омад. падямош хушро пухта. пушташ чӣ хел омада. падямош мо ина 2-3 соат нигоҳ медорем камтар хунук шавад то тайёр кардани кремамон. барои кремаш ба мо чӣ лозим? мана сливкои 30% гирифтам. 1 соат морозилникба нигоҳ доштам. ҳарчақар хунук бошад ҳамонқадар беҳтар. крема хушро сахт мешавад. 5-6 қошиқ сахарни пудра. ҳамин ки крем тайёр мекунем. миксерро мегирем. нигоҳ кунед яхча бастагӣ. беҳад креми сахти хушро меёд.
من سخن پودره همراه کرده تا سخت شدنش ما لب میزنیم میکسر با نگاه کنید کریمی ما چقدر سختی شده اومد. ما 2-3 قاشق کاکائو همراه میکنیم. یک بار دیگه خوش رو لب میزنیم. کریمی ما هم تیار شد. نگاه کنید چقدر کریمی سختی شده اومد. ما کاژه کریم میکنیم. کاژه هم خنک شد. من بس یک قسمی برابر تقسیم کنم. نگاه کنید چقدر شده پخته است. از دو چنه 3 قسم ما سیراب میکنیم. من 2-3 قاشق سوگوشامی ملکا با آبی جاش همراه کردم. سیراب تیار کردم. برای ملایم ماندنی کاژه ما شروع میریزیم. همه جاشه. اگر ملایمه دوست دارید سیراب کنید. اگر یکی دوست ندارید سیراب نکنید. میشه خودش بیسکویت ما ملایم از سببی که مسئله همراه کرده بودیم. همینطور کاژه سیراب میکنیم. خوش یک قسمشه کریم کریم. دویم قبطش میپوشیم. دویم قبطشم پوشتیم. شروع کریم میکنیم. کریمش بیاد با لذت سلیفکایه. خیلی میتونید با زورنه کریم استفاده برید یا که مسئله ملکا استفاده برید. خیلی با خواهش خود با تورژنه کریم هم استفاده برید میشه. من سلیفکا استفاده بردم. اصلیش به تارت پراگا با زورنه کریم یعنی سوگوشانه ملکا که کریمش تیار میکنی من سلیفکا کردم. برای اینکه فرزنده بیاد دوست میدارم این کریمه. مراجنه با این کریمش. نمیطور کریم میکنیم. خیلی با بسیارتر خواهید بسیارتر. من برای باز هم با لذتر شدنش چهارمغز میپاشم. برای قبطش چهارمغز میپاشم. شما میتونید چهارمغز پاشید. شرط نی. خیلی با خواهشی خود. چهارمغز پاشیده. سیم قبطشه میپاشیم. شروع کریم میکنیم. اینطور کریم گرفته. من شروع کریم کردم. تارتامویه 1-2 ساعت نگاه میداریم. بعد آرام میدیم. برای آرایشش من 100 گرم شکلات با 40 گرم مسله بالی آب میکنم. آب گرمه و دینای پربه آب میکنیم. روشه آرام میدیم. من شکلات خوش رو آب کردیم. و بالی تارتامویه میریزیم. همه جاشه شکلات میکنیم. من چگونه ببینید تارتی ما هم تیار شد. من شکلات کردم. کمتر رخیص پاشیدم. من با شکلات نوشتم پراگا. اینطور من تیار شد. عادی طرزی تیار کنیش. من که در نوش ریزه کردم ببینید تارتی ما چه خیلی آماده است. بسم الله الرحمن الرحیم. من شکلات شخ شده. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبطاش چقدر آمده است. من نگاه کنید. من چقدر ملایمه جای بادام است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پسپیساتیه کنید و یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.